Yo, what up mga utol? Nandito nga pala tayo sa Katara ngayon. Hinihintay natin yung kasama natin si Justin Brownlee. Waiting tayo. Hindi natin nakasama si Bim mga utol, gawa ng tulog. Inaantok pa, pagod. Sayang. Bim, kung napapanood mo to, sayang nakasama ka sana. Mga utol, tumawag na pangalan si Kuya Justice. Tara. Dito na natin abangan sa loob. Waiting. Mga utol, sa kabila pala lumabas. Tara, babayin natin doon. Doon tayo sa kabila. Report natin mga utol. Justin Brownlee! How are you, bro? I'm good, man. Good. Yeah, Let's where's go. the place? Building 44. Oh, okay, I know. Villa I've not 50. been here before. Let's go. Hey. I was running a little late. Shout out. Shout out Who your... is that? Yeah. Who are you on the phone with? Mag-Uber na kami mga utol. Let's go. So mga utol, nandito na kami sa lalaruan. Sama na si Justice. Yo. Let's go. Dito na kami mga utol. Pawis gaming na. Okay, papawis na. Saya? Oo eh. You, me. Me, you, him. Okay. Oi! Nice one, idol! Ako naman! Uy, grabe. Ito! Alin! Victor! Dito mo! Shot! Wow! Tira! Tira mo! Shot! Nice ribbon, kuya! Good! Okay! Tira! Tira mo! Come on! Ol! Yan! Hey! Nice one! Tira! Oh, 10-8! Hey! Number 1. Ay, sabi.
Ay! Tira na yan. Nice one, nice one. Idol. Ma, Mim. Dalawa kayo, dalawa! Dito mo na! Ang ina. Oy, oy! Tira. Hey, ako! Kabila, kabila. Sige, kunin mo na. Miss. Sa likod. Masanay lang Pilipino. Ayan na. Oy! Gawin mo lang. Line 6. Shot. Pila, ikot. Left. Shot! Tira. Asa? On! Damang. On! Video yan, Seg. Ayan na. Uy, alin. Nice one, kuya. 0. 4-1. Last warning, 4-1. Last warning, 4-1. 4-1. Shot. Ganyan yan. Tara. Kami na. Uy. Hey! Isa pa. Hey! Ano na? Tira. Ay! Hoy! Labas mo na. Uwa. Tatas lang. Nice game, solid. Mga shooter, no? Nice game. Laro pa. Let's go.